بڑی دیر کے بعد آپ کی جوڑی فواد کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو اسکرین پہ دیکھنے کا موقع ملا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں ذرا سا ٹائم لگاتے ہیں, سلیکٹیو ہیں اچھا پروجیکٹس کے ساتھ. اور ایک تو نیلوفر بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی, خیر آنی تھی, آ جانی چاہیے تھی نہیں, ٹھیک بالکل صحیح وقت پہ آ رہی ہے. بٹ اٹ واز میڈ, وی اسٹارٹڈ شوٹنگ 2020. اچھا سو اٹ ٹک اے وائل. لیکن مجھے لگتا ہے ہم دونوں کیونکہ اس سے زیادہ سیریسلی بھی نہیں لیتے اس جوڑی کو, لیکن ہمیں یہ اویئرنیس ہے کہ لوگ ہم سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. اوہ یس. سو وی آر کیئرفل اباؤٹ دیٹ, وی آر مائنڈفل اباؤٹ دیٹ. سو اے فیو تھنگس, ہم دونوں پکی ہیں, سلیکٹیو ہیں, ٹائم ایک فلم کریں گے سال میں, آل آف دیٹ. تو کوئی ایسی چیز آنی چاہیے ہم دونوں کے لیے جو ہم دونوں کو پسند آئے, جو ہمیں لگے کہ یہ کرنا چاہیے ہمیں. اب میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ پوری سٹوری جو ہے وہ ریویل کرتے ہیں, بٹ پھر بھی تو لوگوں کو بتانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ مووی کے بارے میں کیا بتا سکتی ہیں؟ سو اب جو بیسک اس کا ایک لاگ لائن جسے کہتے ہیں نا, پریمس ہے, اور جس کی وجہ سے میں نے پہلی دفعہ بھی ہاں کی تھی, اپنے دل میں تو سوچ لیا تھا کہ یہ کرنی ہے. اچھا جی, وہ یہ تھی کہ اٹس اباؤٹ اے رائٹر ہو از گوئنگ تھرو اے رائٹرز بلاک, رائٹ, جس کریٹیو بلاک, ان سے لکھا نہیں جا رہا, انسپائر نہیں ہو پا رہے, اور وہ لاہور آتے جاتے ہیں, اور ایک ٹرپ پہ ان کے ساتھ ایک خوبصورت واقعہ ہوتا ہے. اچھا. وہ ایک نابینا لڑکی سے ٹکراتے ہیں. اچھا. اینڈ سڈنلی دس یونیک ہیومن بینگ میٹس دس مین اینڈ ہی گیٹس انسپائرڈ. اچھا. So that is the story. It's a story of maybe a few days or a week or 10 days of them exploring Lahore together. اچھا. اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے آگے, اس کے لیے تو لوگوں کو جا کے مووی دیکھنی پڑے گی. جی, اور اس میں ایک اتفاق یہ ہے کہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی. ہاں ٹھیک. اور دا ہیرو آئی بلیو وہ ان کے لیے آنکھوں کا ایک کردار بھی ادا کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی, وہ آنکھوں کا کردار نہیں, مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ نیلوفر لاہور سے ہے. اچھا. تو نیلوفر منصور علی خان, can you believe that? منصور علی خان. I wish Fawad was here actually. اچھا. But yeah, تو ان کا That's the name of the character. Yes, that's منصور علی خان. That is correct. Wow, what a coincidence. Yes, I wonder if it's based on you. فواد بہت زیادہ ہینڈسم آدمی, میں ان کے قریب بھی نہیں بنتا کہیں پہ. نہیں, you are also mashallah good looking man. آپ کا شکریہ. لیکن about you. So Neelofer basically becomes, she can't see but she feels, you know, اور وہ منصور کو ڈفرینٹ جگہیں لے جاتی ہے لاہور میں. اچھا. اچھا. کہ یہاں یہ ہے اور یہاں اس طرح لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ مجھے بہت پسند ہے. اینڈ شی ہیز دس ٹیپ ریکارڈر اور اس میں وہ ساؤنڈز ریکارڈ کرتی ہے. اب آپ کے کیریکٹر کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. آپ نے obviously آپ نے کہا you're very picky when it comes to playing these characters. This must be a very difficult character to play. I should say that, no? You should, I think. It looks like, isn't it? It was challenging in a way that جو انیشل ایک ہوتا ہے نا کہ how do I play a visually impaired person? Yeah. You know? Yeah. How do I do that? Obviously Amar Rasool has written it beautifully. انہوں نے مجھے بہت ساری فلمیں دیں دیکھنے کو, بہت سارا ہم نے پریپ کیا. بٹ آئی ڈونٹ نو, شاید وہ لکھی اس طرح گئی تھی یا پھر آئی گاٹ ان ٹو دا اسکن آف نیلوفر. آفٹر اے فیو ڈیز مجھے یہ مشکل نہیں لگی. اچھا. کس طرح تیاری کی آپ نے اس کے لیے؟ بہت ساری چیزیں کی. آئی میٹ 2 ویژولی امپیئرڈ گرلز. اچھا. جی, ایک لاہور میں اور ایک کراچی میں. اچھا. اور انیشلی مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے اسٹڈی کرنا چاہیے ان کو, یو نو, کہ کس طرح کیا کر رہی ہیں, آنکھیں کہاں جاتی ہیں, کس طرح وہ, کیونکہ یو لسن رائٹ وین یو obviously you listen and follow the voice. Stuff like that. آپ کی چال کس طرح ہوتی ہے, all of that. آپ کے ہاتھ کس طرح موو کرتے ہیں, یہ سب میں نے observe کیا, دیکھا.
بٹ دین آئی ریئلائز کہ یہ تو ایک چیز ہے نیلوفر کے بارے میں, اچھا یہ اتفاق ہے کہ وہ نابینا ہے, یو نو, یہ اس کا پورا نہیں, ایک کل نہیں ہے, اٹس جسٹ پارٹ آف ہر ہول پرسنالٹی. مگر اس کی وجہ سے اس میں جو یونیک چیزیں ہیں, دیٹس واٹ آئی نیڈ ٹو سم ہاؤ گیٹ ٹو. اینڈ آئی ریئلائز کہ اس میں ایک بڑی عجیب کیوٹ سویٹ چیزیں تھیں, جیسے آڈلی بہادر ہے, اچھا ریبیلیس بھی ہے, اچھا کیوریس ہے, یو نو. اینڈ آئی فیلٹ کہ اگر میں وہ سچائی سے پلے کر دوں تو آئی تھنک نیلوفر کہیں مجھے مل جائے گی. آئی آلسو یو نو واز ویری آئی واز اے بٹ کانشیس کہ میں اس میں زیادہ اداکاری نہ کروں. اچھا ڈو یو نو وٹ آئی مین بائی دیٹ؟ ہاں ہاں, مطلب میرا نہیں خیال اس میں اتنی, اگر بٹ obviously like وہ depend کرتا I ہے don't have کہ to if you're naturally overplay into it. it. Yes, that she should look like someone you know instead of کہ یہ act ہو رہا ہے, یہ act, she's acting blind. ٹھیک I didn't want that. ٹھیک. I wanted that to be a secondary, third or fourth thing. یہ بتائیے کہ فلم کی شوٹنگ میں اتنی دیر کیوں لگی؟ نہیں, شوٹنگ میں دیر نہیں لگی. اچھا ریلیز میں ایکچولی شوٹنگ میں دیر لگی, ہاں تھوڑی سی لگی. ہاں کیا وجہ تھی؟ مطلب بھائی کووڈ آ گیا. اچھا ہم نے ایک اسپیل کیا, لمبا اسپیل کیا, اور اس کے بعد کووڈ آ گیا. اچھا کووڈ آ گیا تو obviously everything was stopped. We shot in Jan Feb, مارچ میں کووڈ آ گیا تو سب رک گیا. پھر ہم لوگوں نے ریزیوم کی اراؤنڈ نومبر دسمبر. اچھا سو وہ اس میں ٹائم لگا. اچھا یہ بتائیے کہ فواد جو ہیں وہ ظاہری باتوں کا پروڈکشن کے اندر بھی ایک کردار ہے. جی اٹس ہز فرسٹ پروڈکشن. That's what I'm saying نا. تو وہ ایز اے مطلب پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے کیسے رہے؟ کیونکہ ایز این ایکٹر تو کو ایکٹر تو آپ کام کرتی رہی ان کے ساتھ. جی کوئی فرق آیا؟ نہیں, پروڈیوسر بہت اچھے. اچھا اٹس پروڈیوسڈ بائی حسان خالد, فواد اینڈ آف کورس یوسف. سو دس ٹریو جو کیا کہتے ہیں تھری مورتی جو ہے نا یہ, جی they did a very good job. اچھا as far as I was very happy and I think اس دن میں پریس ایونٹ پہ یہ سن رہی تھی جب سارے ایکٹرز بات کر رہے تھے کہ سب کا انہوں نے بہت خیال رکھا, یو نو, اور وہ بہت آپ کو ایکچولی ایٹ ایز کر دیتا ہے. کیونکہ پھر آپ صرف ایکٹنگ کرتے ہیں, پھر آپ اپنا کام کرتے ہیں. اچھا عام طور پہ ہٹ جوڑیوں کے بارے میں, موویز کے حوالے سے ہٹ جوڑیوں کے حوالے سے, اور ظاہری بات ہے بالی ووڈ کی بہت سی ایسی ہٹ جوڑیاں ہیں. شاہ رخ کاجول کی ایک جوڑی کو بڑا ہٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن ان کی ایک پرسنل کیمسٹری بھی ہے, آپس میں دوستی بہت ہے. جی آپ لوگوں کی کیسی دوستی ہے آپس میں؟ ٹام اینڈ جیری والی. ٹام اینڈ جیری کی کوئی بہت زیادہ اچھی دوستی ہے, ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ تو ہے, لیکن پھر وہ یہ تو ہے ہم دونوں ایکچولی یو رائٹ, ٹام اینڈ جیری تو لڑتے رہتے ہیں نا. ہاں تو ہم بھی ہم لوگ لڑتے نہیں ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہم نے ابھی ایک انٹرویو کیا اور مجھے کسی نے, ہمارے ایک ڈائریکٹر دوست ہیں, انہوں نے ایک چیز بھیجی انسٹاگرام پہ جہاں کسی نے لکھا ہوا تھا یہ جو آج کل نہیں بنا لیتے, they take these videos and then they write on it whatever it's called, viral memes. اور انہوں نے کہا کہ something is off between Mahira Khan and Fawad Khan, what there's tension. And I was like wow, this is not tension, this is us. اچھا this is us in real life. I think کہ سب سے اچھی بات شاید ہم دونوں کی یہ ہے کہ he can be himself around me and I can be myself. اچھا ہاں, کوئی پریٹینڈ گیم نہیں ہوتا, یو نو, آئی فیل. ہمیں کوئی کنٹروورسی نہیں ملے گی اس میں سے, میرے اور فواد میں سے. ایکچولی ہماری قسمت ایسی ہے کہ ہم لوگ اس میں سے بھی آپ کو کنٹروورسی کچھ نہ کچھ مل جائے گی. نہیں یہ ہاؤ دیٹ پاسبل. میرا نہیں خیال, ابھی تک تو ہم نے آپ سے وہ پولیٹیکل والے سوال تو کیے ہی نہیں ہیں اور نہ ہم نے کرنے. ویری گڈ. آپ کا کوئی تعلق نہیں نا اس سے. بٹ وی آر ایکچولی وی ہیو اے ویری گڈ فرینڈشپ ان اے وے کہ ہم لوگ وی ٹرسٹ ایچ ادر, وی ریسپیکٹ ایچ ادر. نہیں بٹ میرا وہ شروع میں بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ لوگ آپ کو زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں, فیل ہوتا ہے کہ کم آتے ہیں آپ دونوں. I know. اور شاید اسی وجہ سے یہ اس قسم کے ریومرز بھی زیادہ فیل ہوتے ہیں کہ مے بی دیر سم تھنگ رانگ, مے بی اس وجہ سے یہ لوگ اکٹھے نہیں کام کرتے. دیکھیں اگر وہی والی بات ہے, اب اگر یہ بات ہوتی تو فواد مجھے اپنی پہلی پروڈکشن میں نہیں لیتے نا. یہ بھی ہے, یہ بھی ہے.
वो उसे काउंटर कर देती है बात. अच्छा ये बताइए कि ज़ाहिर बात है you're an experienced actress. इतने सालों में आज आई कुड नेवर थिंक कि कभी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मूवी भी आएगी जिसके अंदर हीरोइन जो है वो एक्चुअली ये किरदार अदा करेगी. अच्छा, मुझे फील होता था. राइट. आई मीन मे बी वी ऑलवेज नेवर हैड सच हाई होप्स फ्रॉम आवर फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन इट्स अ गुड चेंज. डू यू थिंक आवर इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड मैच्योरिंग नाउ और हम इस किस्म के सब्जेक्ट्स को अब हैंडल करना शुरू हो चुके हैं? देखिए, आई थिंक वी एंड इफ देयर इज स्पेस फॉर द ऑडियंस एज वेल कि वो ये देखना चाहे. ये है, एक्चुअली ये है. वी हैव मेड ब्यूटिफुल अमेजिंग फिल्म्स, राइट. हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो ड्रामा में हो या वो फिल्म्स में हो, राइट. मुझे ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी एक ड्रामा की ऑडियंस तो बहुत पक्की है, फिल्म ऑडियंस वी लैक. अच्छा. ये हमेशा से है, एक्चुअली हमेशा से नहीं है. देयर वाज अ टाइम कि बहुत सिनेमाज होते थे, लोग जो है फ्राइडे सैटरडेज वीकेंड्स पे सिनेमा ही देखने जाते थे. यू नो, दैट वाज द एंटरटेनमेंट. Unfortunately, for many reasons, political and otherwise, you know, Pakistan has seen up and down when it comes to arts. अच्छा. So it has been affected by it. ठीक. और आपको लगता है कि मतलब फवाद के साथ तो आपने चलें ठीक है काम किया, बट कंपैरेटिवली अगर आप इसको कंपेयर करें अपनी किसी और परफॉर्मेंस के साथ, तो जस्ट फॉर द पीपल टू एक्चुअली रियलाइज दैट कि इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे आप किसी और अपने प्रोजेक्ट के साथ माजी में जो आपने किया हो? हमसफर. ओह, वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट. इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इफेक्ट के लिए नहीं कह रही, एक्चुअली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी मैं कभी क्लिप्स देखती हूँ ना हमसफर की, दैट्स वन ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट्स, राइट. तो वो एक रौनस होती है और एक नॉट नोइंग द क्राफ्ट, टेक्निकल जो चीज़ें आप एज एन एक्टर सीखते हैं. आई एम श्योर एज अ जर्नलिस्ट यू नो हाउ टू टैकल अ सिचुएशन, यू हैव दैट इन योर बैग फुल ऑफ थिंग्स, यू नो, योर मैजिक ट्रिक्स. जस्ट लाइक दैट एक्टर्स हैव दैट. हमें पता होता है कि अगर कुछ चीज़ ऐसे जा रही है और आपको फील नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप रो दें, हंस दें, ये कर दें, इमोशनल सीन कर दें. दैट हैपन्स विथ एक्सपीरियंस, which also I feel somewhere with actors, and I say for myself also, आप कभी कभी वही चीज़ करने लगते हैं, प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, रिपीटेटिव हो जाते हैं. जी. तो वो जो रॉनेस होती है, नॉट नोइंग, वो चली जाती है विथ एक्सपीरियंस. आई डोंट नो वाई. शायद इसलिए कि ये इतना मुख्तलिफ किरदार है, शायद इसलिए कि मैं अपनी आँखें अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही थी. डू यू नो, सेवरल रीजंस. मुझे ऐसा लगा कि इसमें वो प्योरनेस है या रॉनेस है. अच्छा. सो दैट्स व्हाई आई कंपेयर इट टू हमसफर. अच्छा, वो भी वैसे हम का प्रोजेक्ट था और ये भी हम का ही प्रोजेक्ट है. जी, हम. अब आप देख लें. मैं जब पूछती थी ना, मैं कहा who are you giving this to? And when I finally got to know it's Hum TV, I said of course. मैंने पूछा ही क्यों. ये किस्मत से यही होना था. अच्छा, ये बताइए कि अब ज़रा थोड़े से ज़रा लाइटर साइड के ऊपर भी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द शूटिंग एंड ऑल दैट. ओके. दोनों में से सेट पे लेट कौन ज़्यादा आता है? यू आर द वन? I mean, I think I'm on time all the time, but I have been, but Fawad thinks I'm late. अच्छा. And I've been on time. दोनों में से ज़्यादा गुस्सा किसको चढ़ता था सेट पे? Fawad. अच्छा. I'm not. आप मतलब हंसती खेलती रहती हैं? ये बिल्कुल आपने सही कहा. अच्छा. मैं हंसती रहती हूँ और खेलती रहती हूँ सेट पे. So yes, I love being on set. अच्छा. I enjoy my time being on अच्छा. set. मुझे नीलोफर पे तो खास तौर पे बहुत मज़ा आया. अच्छा. अब ये बताइए कि कभी कभार इस तरह भी हुआ कि ज़ाहिर बात है आपका ख़ास तौर पे जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा मेरे ख्याल में चैलेंजिंग था इस मूवी के अंदर, तो कभी कभार आपको इस तरह फील हुआ हो कि शायद इससे भी बेहतर काम हो सकता था, या आपके ख्याल में जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उसी के मुताबिक ही हुआ? नहीं, ये तो मुझे तो हमेशा लगता है कि हर चीज़ बेहतर हो सकती है. अगर कभी मैं अपना काम देखती हूँ तो मुझे लगता है ये भी हो सकता था, ये भी कर सकती थी. अच्छा. बट इट्स नॉट फॉर मी. जब मेरे डायरेक्टर कहते थे ना इट्स डन, हालांकि मुझे और फवाद को इनिशियली नीलोफर की शूट पे हमें लगता था कि हमने एक सीन किया, अभी एक टेक ही दिया है, एंड अमार यूज्ड टू से वाह. अच्छा. फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आई वाज लाइक, फवाद आर यू श्योर ही इज लाइक
what's happening? He also, and Fawad loves giving more takes, you know, he wants to perfect it also. अच्छा. So फिर हमने कहा Amar, look, give us a few more takes. He's like, but जब मुझे मिल गया तो मिल गया. So eventually आपको अपने director को trust करना And होता vice versa. Sometimes you thought के take हो गया है, लेकिन the director thought नहीं, अभी नहीं हुआ. है. I never think that. अच्छा. I never know. नहीं मतलब जैसे कभी कभार हो जाता हाँ, हो कभी-कभी. मतलब बस हो गया यार, कर लिया. अच्छा. Some actors they say कि भाई कर लिया, बस दे दिया मैंने take और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. This is the best I can give. Like I don't want to say it. Don't take the name. Okay. I'm a director's actor. तो जो भी वो मुझे कहते हैं, I follow that. हाँ, ये एक चीज़ है कि जब आप कैरेक्टर प्ले करने लगते हैं ना, तो आप बन जाते हैं वो कैरेक्टर. If you're lucky and if you जब आप ढल जाते हैं ना उसमें, फिर देयर आर टाइम्स व्हाट आई हैव डन इज इवन इन द पास्ट, ये मैंने किया और नीलोफर पे भी किया है. आई हैव गॉन एंड सेड अमर बट नीलोफर ये नहीं करेगी. व्हाट डू यू मीन? मैंने लिखा है. मैंने कहा बट मैं नीलोफर हूँ, यू नो. सो यू नो यू हैव देन मेड नीलोफर, यू आर नीलोफर. अच्छा. आपकी एक मूवी पे पंजाबी के हवाले से तो काफ़ी गुफ्तगू हुई. मैं ये नहीं कहूँगा अब आप पंजाबी बोलिए, मैं आई विल नॉट फोर्स यू टू डू दैट, इवन दो हमें खुशी होती है कि आपने यहाँ पे भी जो किरदार अदा किया उसका ताल्लुक भी लाहौर से था. और आपकी जो इससे पहले मौला जट थी उसके अंदर भी आपने एक पंजाबी गर्ल का किरदार अदा किया. मेरी पहली फिल्म यहाँ पे शूट हुई थी बोल शोएब मंसूर के साथ. तो लाहौर से मेरा भी ताल्लुक है, तो हमें तो बहुत खुशी होगी कि आप पंजाबी सीखें. बिल्कुल सीखूं. हाँ हाँ, हमें अच्छा लगेगा कि आप प्रॉपर पंजाबी बोलना, वैसे रियल लाइफ में भी बोलना शुरू करें. वैसे पंजाबी की एक बात है, क्या? देयर इज अबैंडन इन इट. उसको उर्दू में क्या कहते हैं? जैसे आप इट्स एक बड़ी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है. हाँ. और जब आप बोलते हैं, जब आप पंजाबी बोलते हैं, खुद ब खुद यू नो यू फील. मेरे जहन में ना पंजाबी के, क्योंकि आपने पंजाबी के बारे में बात कह दी है, हमारे पंजाबी के बारे में कहते हैं कि पंजाबी की जो गाली होती है ना, वो हर मोड में इस्तेमाल हो सकती है. वो एक ही गाली गुस्से में भी इस्तेमाल हो सकती है, खुशी में भी इस्तेमाल हो सकती है, शॉक में भी इस्तेमाल हो सकती है. मतलब ये लैंग्वेज है इस किस्म की. आई डोंट नो दिस इज गुड थिंग और अ बैड थिंग. इट्स एन अमेजिंग थिंग. आप देखिए ना, ऑल दीज सॉन्ग्स, आपकी पोइट्री, यू कांट रिप्लेस दैट. पंजाबी की पोइट्री. कैसा फीडबैक आया था वैसे? आई एम जस्ट आस्किंग पंजाबी के हवाले से. ये क्या पंजाबी, ये किस तरह पंजाबी बोल दी, ये तो उर्दू की तरह पंजाबी बोल दी. अच्छा. मगर अजीब बात ये है कि डायलॉग सबको मेरा ही याद है. हाँ, डायलॉग आपका, खास तौर पे वो एक जो लाइन आपने वे मौलिया, इफ यू कैन रिपीट दैट. I can. Who do I say that to, you or the audience? The audience, please. Allah. Okay, that's my camera. Yeah. वे मौलिया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ. आपको वैसे बाकी डायलॉग्स याद रहते हैं? जब एक मूवी आपने कर ली, अब ये वाला तो चले आपको याद था, लेकिन बाकी याद रहते हैं पंजाबी के खास तौर पर? पंजाबी के? हाँ. That was tough for me. हाँ, है ना? That was very tough for me. वो रट्टा लगता था और फिर हर इंसान अपना मुझे टेक देता था. हमजा अली अब्बासी was my main teacher. फिर कभी अली अजमत, कभी कोई, इसको ऐसे बोलो, इसको ये कर दो. You know? पंजाबी के बहुत से टीचर्स थे आपके पास? बहुत सारे टीचर्स थे और उनको ये नहीं समझ में आ रही थी that it's not, you know, something that's not your first language. So that's difficult. नहीं, but you were born in Karachi ना? जी. और उर्दू के ऊपर तो आपका अबूर है. जी. मतलब आप you consider yourself as a good Urdu speaker? I think my lehja is good. अच्छा. This is what I've been told. हाँ नहीं, आपका मैं being an anchor I can, and a former news anchor as well. So you can. I can judge. Right. आपकी वो तलफ़्फ़ुज़ speech clear है, speech तलफ़्फ़ुज़ ठीक clear है. है. हाँ, वो तो clear है. But I think क्योंकि from like 16 I started living in California. अच्छा. So there is a bit of the, you know, Minglish, right. which I wish it wasn't. I wish it wasn't. That is something I've been trying to work on since I entered this industry. और अब ये बात भी आप मुझे अंग्रेजी में बता रही हैं. मुझे लगता है कि बात अगर आप मुकम्मल तरीके से एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं, एक ज़ुबान में, वो ज़्यादा बेहतर है. So sometimes I feel अगर मेरे जो मैं बोल रही हूँ या सोच रही हूँ उसकी क्लैरिटी अगर अंग्रेज़ी में आती है तो मैं अंग्रेज़ी में बोल देती हूँ.
اچھا آپ نے ویسے انڈیا میں بھی کام کیا آپ نے, جی. وہ لوگ ہماری اردو کے بڑے بڑے فینس ہیں, ہے نا؟ آپ بہت بڑے فین ہیں. وہ کہتے ہیں بلکہ کسی سے اگر عشق بھی کرنا ہو تو اردو میں بات کیجیے. جی بالکل, ہے نا, ایسے ہی ہے نا؟ بالکل بالکل. یہ میرے ساتھ ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ مطلب کہ جو میری اسکرپٹ تھی وہ ساری جو تھی نا وہ اس طرح تھی جیسے کہ ابھی تو بیٹری سالہ اس طرح کی تھی. وہ چپوری لینگویج. جی, local, very, it was based in Gujarat. اچھا. So it was very local Gujarati language, right? Not apun, but tu. اچھا. اور پہلا دن سیٹ کا اور بھائی چینج کر دی. میں نے کہا نہیں, یہ تو میں نے سیکھا ہوا ہے اور مجھے مزہ آ رہا ہے اس میں. میں نے کہا نہیں نہیں, آپ کی زبان اتنی اچھی ہے, آپ ہی بولیں. اب پوری فلم میں اگر آپ واپس جا کے دیکھیں میں ایک ہوں جو آپ بول رہے ہیں, بیکاز دے وانٹیڈ دیٹ. اچھا اچھا. کیسا ایکسپیرینس ہے ویسے مطلب ورکنگ ود انڈیا اینڈ ورکنگ ان پاکستان, کمپیئر دی ٹو؟ Compare? I had a very good experience. اچھا. I had a very good experience. I was very lucky. I got to work with the best. So I was very, very lucky. They looked after me. میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا وہاں. سب لوگ بہت اچھے تھے. ایکچولی جب آپ کی زبان ایک ہوتی ہے, ہم لوگ ایک ہی لوگ تھے نا ایک ٹائم پہ. I mean, how many years has it been? 80 years, right? So yeah, it's still new. Now this generation might not feel that, but ہم لوگ تو اپنے اماں ابا نانا نانی سے سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ بھئی ہم یہاں کے تھے, یا یہ تھا اور یہ ہوتا تھا, یا جو بھی. So there are a lot more similarities than there are differences. اچھا. And I felt that a lot. Industry بہت بڑی ہے وہاں کی. اچھا. شاہ رخ کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ مختلف انٹرویوز میں آلریڈی بتا چکی ہیں, کافی حد تک بتا چکی ہیں, آئی کین انڈرسٹینڈ. لیکن اور جو نہیں بتایا وہ میرا اپنا ہے, تب میں نہیں, وہ میں چاہوں گا بھی نہیں کہ آپ اسے, I'll respect your privacy. Okay. ہاں, لیکن but I just ہاں جی, ایز این ایکٹر, ایز اے پروفیشنل, کیا یونیک چیز ہے جو آپ کو پاکستان میں لگتا ہے کہ نہیں ہے لیکن شاہ رخ خان کے اندر آپ کو فیل ہوا کہ وہ ہے؟ آپ کو ایک چیز بتاؤں, and you'll think I'm being diplomatic. بتائیے. I think that جو سکسیزفل انسان ہوتا ہے نا, اور اتنا بڑا جو اسٹار ہوتا ہے جس کو اتنا پیار دیا جاتا ہے, ان سب میں اگر آپ کامنالٹی ڈھونڈیں تو وہ ایک ہے. ایکچولی دو ہیں, لیکن ایک جو بہت بڑی کامنالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمبل ہے. اچھا. یہ ان کے بارے میں کافی دفعہ کہا جاتا ہے. سو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, اینڈ آئی ہیو سین اٹ, اینڈ آئی ہیو ورکڈ ود دی بگیسٹ اسٹارز ہیئر. نہیں, لیکن یہ صرف شاہ رخ کے اندر ہے یا اوور آل بھی ان کی انڈسٹری کے اندر؟ یہ میں فار ایگزامپل سلمان کے بارے میں دیر ناٹ گڈ ریویوز اباؤٹ. سم ٹائمز پیپل سے کہ جی سلمان تھوڑے سے ایروگینٹ ہیں, لوگوں سے میرا صرف ایکچولی انٹریکشن اور بھی لوگوں سے ہوا ہے, لیکن ناٹ دی ادر خانز. اچھا. So I can't say about them, but yes, Shah Rukh is very humble, and the other thing, they love their job, as in he loves his job. And یہ میں نے دیکھا ہے, آپ ہمایوں سعید لے لیں, آپ فہد مصطفیٰ لے لیں, آپ فواد خان لے لیں, they love their job, and all of them are and humble. they are humble. They're humble. All of them are humble. اچھا. نہیں, آپ کو شک ہے کیا؟ نہیں, مجھے تو پتہ نہیں ہے, because میں ابھی ہمایوں سے میں کبھی ملا نہیں ہوں, اس لیے میں نہیں, میری آپ سے بھی پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے. سو مجھے I can't form an opinion about them. ابھی نہیں کر سکتا, لیکن ملنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ لانجیوٹی کا یہی راز ہے. اچھا. یو نو, نہیں, لیکن ہمارے یہاں تو ایک امپریشن کبھی کبھار ایکٹرز اور ایکٹریسز کے بارے میں ہوتا ہے کہ نہیں, وہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو رکھتے ہیں, ایک ڈسٹینس پہ رکھتے ہیں لوگوں سے. از دیٹ ٹرو؟ ہوتا ہوگا. آئی تھنک ایوری ونز ویری ڈفرینٹ. کچھ لوگ انٹروورٹیڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایکسٹروورٹیڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو لوگ پسند ہیں, کچھ لوگ شاید ان کو اپنی اسپیس اچھی لگتی ہے. سو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیو ڈفرینٹ. کبھی پبلک میں اس طرح ہوا کہ کسی نے آ کے آپ کو کنفرنٹ کیا ہو, آپ نے یہ کیا کہہ دیا, آپ نے وہ کیا کہہ دیا, آپ نے یوں کیوں کہا تھا؟ وی فیس دیٹ being anchors. You must face it a lot. ظاہری بات ہے, ہمارا کام ہی پنگے والا ہے, لیکن آپ کا کام پنگے والا نہیں ہے, آپ کا کام تو پرفارم کرنا ہے.
हाँ, लेकिन आई थिंक आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं फिर लोग आपसे बहुत कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, एक्टिंग से कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। आपने चूंकि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, आपने बड़े अच्छे अल्फाज उनके बारे में कहे, लेकिन अभी जो रिसेंटली वॉर हुई थी तो आपका तो अंदर का पाकिस्तानी पूरी तरह जाग गया था और इंडियंस वर वेरी वेरी एंग्री एट दिस कि व्हाट्स रॉन्ग विद माहिरा। और तो आपको नहीं फील हुआ, बिकॉज सम ऑफ अस, सम ऑफ द एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, उनके बारे में उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बोल क्यों नहीं रहे, बट आपने तो काफ़ी खुल के बात की, तो क्या हुआ? मतलब इट वॉज एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी। उस वक्त मैं ये नहीं सोच सकती थी ना कि मेरे लिए फ़ायदा कहाँ है। मतलब एक्चुअली मैं सोच ही नहीं रही थी उस वक्त, मुझे तो बस गुस्सा आ रहा था, इमोशंस फील कर रही थी और मैंने लिख दिया। I love my fans everywhere. I love them there also, in India also. But I think they will also understand कि your country is your country यार। हाँ, घर है तो मेरा घर है। हाँ, So and मैं वैसे नहीं ज़्यादा कुछ करती कि oh this or that, but that was a moment where it had come to a point कि I was like नहीं, ये नहीं, अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं लिखूं, मुझसे रुक नहीं रहा। You know, जब आप अपने आप को रोक नहीं सकते, वो मोमेंट था और मुझे पता है कि वहाँ लोगों को बुरा लगा होगा। But when I say that, I think people need to understand that it is about a government. आपने मुल्क की बात की, गवर्नमेंट की आपने बात की, एक कंपैरिजन अगर इंडिया के साथ करें तो वहाँ पे बहुत सी एक्ट्रेसेस जो हैं बाद में पॉलिटिक्स में आती हैं, जया बच्चन, हेमा मालिनी, व्हाई नॉट माहिरा खान? No way. क्यों? No, because I'm not made for politics. Really? नहीं, you have an opinion. So I do have an opinion, of course. I want my country to do well. I would love to be part of different initiatives. I could be an activist. I don't think I could be in politics.